Okay lang. Thank you. Good morning, good morning. So, andito kami ngayon sa Lanson Hotel sa Pasay. So, punta ako sa breakfast, no? Magbe-breakfast na kami. Medyo maraming tao. Yan yung reclamation sa Pasay. So, ayun. So, ito yung start ng breakfast, mga cereal. So, may taho. Ang cute ng taho. Yun, taho. Yusef. Good morning po. Ito yung noodles nila. Noodles. Mamaya try natin yung noodles. Ayun o, wok. The chef. The master chef. So, suman. Suman also, wow, kamote. Nice. Hi, kids. Bacon, sausage, and pork cocina. Doon may dilis. Oh. Danggit. Sweet egg. Tubig egg. Sous-vide egg. Everything mayak sauce. Yung dessert and fruits and salad. Cocktail sausage. Wow. And so, Big Mac. And dito yung mga bread. Mini oven. Yeah. Din sa labas. Outside. Ha?